नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अक्टोबर 10 तारिख शुक्रवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदे एसह आप केउ जिलूर यही खबर देखुं कमेंट कर जनईदेवे आसला प्रथम खबर ओपीएससी स्तर में अदल बदल ओपीएससी स्तर में बड़ धरणर अदल बदल बदली ब्रह्मपुर अतिरिक्त एसपी सीमा स्वाई बदली स्थान में आलोक जेना को ब्रह्मपुर अतिरिक्त एसपी दायित्व दि जाइए लांगीर एसपी आलोक कुमार जेना को ब्रह्मपुर बदली तालचेर आडिशनाल एसीपी होती सीमा स्वाई कटक एसीपी सत्य विकास भूया को भद्रक बदली संबलपुर अतिरिक्त एसपी प्रकाश कुमार टप्पा को राउरकेला बदली भुवनेश्वर अतिरिक्त एसपी संजीव कुमार शतपथी को आडिशनाल एसपी मोट 19 जन अतिरिक्त एसपी बदली नहीं गृह विभाग विज्ञप्ति जारी होती। परवर्ती खबर महाप्रभु श्री लिंगराज मंदिर में अघटन वज्रपात जलीगला पताका वज्रपात पोड़गला महाप्रभु श्री लिंगराज मंदिर पताका केवल पताका नुहे सीसीटीवी नष्ट होगा सह गर्भगृह लगी बल्ब पोड़ जा सूचना मिली बुधवार होता वर्षा वज्रपात एपरी होता जमापड़ी गुरुवार एएसआई टीम पहुंची जांच करछंती तेबे पोड़ जा पताका को काढ़ी नुआ पताका लगा बाकी आउ किछि स्थान में बल्ब पोड़ी जाइए सहित मंदिर अनेक स्थान में क्षयक्षतिर सूचना मिली। परवर्ती खबर उत्कलमणि गोपबंधु दास जयंती माल्यार्पण कले मुख्यमंत्री गुरुवार उत्कलमणि गोपबंधु दास जन्म जयंती अवसर में राज्यस्तरीय जयंती समारोह आयोजन कर विधानसभा परिसर में गोपबंधु दास प्रतिमूर्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पुष्प माल्यार्पण कर उप मुख्यमंत्री केबी सिंहदेव पंचायतराज मंत्री रवि नायक विधायक बाबू सिंह समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रही पुष्प माल्यार्पण कर अवसर उत्कलमणि लोकप्रिय संगीत मिशु मरद ए देश माटी गान कर गोपबंधु दायद बरपुत्र मान सम्मान जणाइबा सह युवपीढ़ी माने मार्ग को अनुसरण कर आग को बढ़ा दरकार बोली कहते मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर तेजस्वी यादव को बड़ घोषणा सरकार को आसिले प्रति घर को सरकारी चाकरी राष्ट्रीय नेता दल आरजेडी नेता तथा बिहार पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार निर्वाचन पूर्व बड़ घोषणा कर तेजस्वी कहते आम सरकार को आसवा पर प्रति परिवार सरकारी चाकरी देबू पाटना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रे तेजस्वी कहते निर्वाचन बिगुल बाजी सारी आने बेरोजगारी भत्ता देवाकू कहते चाकरी देवाकू कहूना किंतु बिहार एवं परिवर्तन हेबो नव जागरण हेबो हेले आज आम आपण क्रांतिकारी घोषणा करिछु यह आमर प्रथम घोषणा शेष घोषणा नुहे या पर निजर लक्ष्य आपण सामने रखिबु से आउरी मध्य कहते क्षमता को आसबार 20 दिन मध्य आम बिहार प्रत्येक परिवार को सरकारी चाकरी जोगाइबा पई एक आईन प्रणयन करिबु जहार सरकारी चाकरी नाही। परवर्ती खबर शांति योजना रे सहमत ले इस्राएल हमास ट्रम्प को घोषणा पर प्रधानमंत्री मोदी देले एभली प्रतिक्रिया युद्ध शेष करने को राजी हेले इस्राएल एवं हमास अमेरिकार मध्यस्थतार होइतिबा शांति योजनार प्रथम पर्याय रे इस्राएल एवं हमास शांति प्रतिष्ठा नहीं सहमत होइछंती एई विषय रे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प घोषणा करिसंती ट्रम्प को घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिक्रिया सामना को आसीची एक्स रे पोस्ट करी से निष्पत्ति को स्वागत करछंती से करथिबा एक्स पोस्ट रे लिखा जायछि आमे राष्ट्रपति ट्रम्प को शांति योजनार प्रथम पर्याय रे चुक्ति को स्वागत करूछु या प्रधानमंत्री नेतान्याहू को दृढ़ नेतृत्वर मध्य प्रतिफलन आमे आशा करूछु जे बंधकक मुक्ति एवं गाजार लोकमानकु वर्धित मानविक सहायता सेमानक पय आश्वस्ति आनिबो एवं स्थायी शांति पय पथ प्रशस्त करिबो। परवर्ती खबर रिंकू सिंह को दाऊद गैंग धमक टीम इंडिया स्टार खेलाड़ी रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड धमक मिली सूचना अनुसार रिंकू सिंह को धमक दाऊद गैंग द्वारा दि जाइए घटना रे पुलिस किछि व्यक्तिविशेष को गिरफ्त करथिबा सूचना रही मिसाई रिंकू सिंह चलित वर्ष 3 थर धमक पाइलेनी प्रमोशनल दल 3टी धमकपूर्ण मेसेज पाइछि दाऊद गैंग रिंकू सिंह ठारू 5 कोटी टंका दाबी करछि मामला रे पुलिस 2 जन को गिरफ्त करछि। परवर्ती खबर उपर पड़िया रे हेबो बालीयात्रा उपर पड़िया एवं तल पड़िया रे बालीयात्रा हेबाकू नै चलिथिबा विवाद भितर आसिला बड़ खबर उपर पड़िया रे हेबो ऐतिहासिक बालीयात्रा एने हाईकोर्ट को सत्यपाठ देला जिला प्रशासन लोकों भावावेग और परंपरा को देखि ग्रहण कले हाईकोर्ट किछि दिन तले जिलापाल आवासिक भवन में बसिथिबा बैठक रे निष्पत्ति निया जाइतिला 9 तारिख रे हाईकोर्ट रे मामला शुणाणी होईछि सेबडे 26 सेप्टेम्बर 9 अक्टोबर पर्यंत चलिबा पंजीकरण पय आवेदन जणे व्यक्ति और अनुष्ठान 3टी लेखाएं प्लॉट पंजीकरण पय आवेदन करि परिबे
100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଫର୍ମ ନେଇ କରିପାରିବେ ଏହି ଆବେଦନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ 5000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ସହିତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ଗୁରୁବାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ 71 ନୂଆପଡ଼ା 11 କଳାହାଣ୍ଡି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଥିଲେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋଟ 358 ଗୋଟି ଭୋଟର କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛନ୍ତି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋଟ 358 ଗୋଟି ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭାର ସର୍ବମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 2,53,624। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ପ୍ରିମାଟିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ ମିଳିବ 16,000 ଟଙ୍କା। ଏଣିକି ପ୍ରିମାଟିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 16,000 ଟଙ୍କା। 10,500ରୁ 16,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର। ଅନୁବେଶା ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 17,000 ଟଙ୍କା। ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ 16,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ 16,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିପରି ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 17,000 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧ ଉପରେ ଲାଗିବନି ଟାରିଫ୍। ଔଷଧ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯିବାକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କିଛିଟା ନରମ କରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି। କାରଣ ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧ ରପ୍ତାନି କରିଥାଏ। ଦ ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପେଟେଣ୍ଟେଡ୍ ଓ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଔଷଧ ପରି ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ତାଲିବାନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଲିବାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିର ଖାନ ମୁତାତିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ। ତାଲିବାନ ସରକାର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଗସ୍ତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିର ଖାନ ମୁତାକି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଏହି ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁତାକି। ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗସ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଫଗାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା 16 ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ଭାରତରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିବାନକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିବ ଭାରତ ବ୍ରିଟେନ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ମୋଦିଙ୍କ ସହ ୟୁକେ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ବୈଠକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାମରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ବେଶ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଛି। ମୋଦି ଓ ଷ୍ଟାମର ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଜନ 2030 ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ। କିର୍ ଷ୍ଟାମରଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ 125 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ମମତା। କଟକର ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ କଥା ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ ମମତା। କଟକରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା। ସରକାର ସକ୍ଷମତାର ସହ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଛନ୍ତି। କଟକର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଶାନ୍ତ ଥିବା କଟକକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ହିଂସା ହୋଇଛି ତାକୁ ସରକାର ସଠିକତାର ସହ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଫିଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦଶହରାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଇଥିବା କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମଗ୍ର ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଛି। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସିମ ମୁନିର ଏକ କର୍ପସ କମାଣ୍ଡର ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ସେନାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଏବଂ ଫିଟନେସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଅସିମ ମୁନିର ରାବଲପିଣ୍ଡିର ସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ସହିତ 272ତମ କର୍ପସ କମାଣ୍ଡର ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିମାନର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ବିମାନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଛି। ଆଜି ଆକାଶରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିମାନକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଲେ ଓଡ଼ିଆ କବୟିତ୍ରୀ। ୟୁନେସ୍କୋ ସଂସ୍ଥା ୱାର୍ଲଡ ଏକାଡେମୀ ଅଫ ଆର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ମେକ୍ସିକୋ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ 5 ଦିନିଆ ବିଶ୍ୱକବି ସମ୍ମିଳନୀ ୱାର୍ଲଡ କଂଗ୍ରେସ ଅଫ ପୋଏଟ୍ସରେ ଯୋଗଦେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ କବୟିତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ
गृहमंत्री अमित शाह जम्मू काश्मीर सुरक्षा परिस्थिति समीक्षा करने एक उच्चस्तरीय बैठक अध्यक्षता करिसेंती। शाह बैठक में स्पष्ट करिसेंती आतंकवाद प्रति केंद्र सरकारଙ୍କର शून्य सहनशीलता नीति जारी रहिबो। या सह शीत ऋतुरे सुजोग नै सीमा पार आतंकवादी माने भारत में अनुप्रवेश करबा पई चेष्टा करि पारंती। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार सुरक्षा एजेंसी गुड़िक सतर्क रहिबाकू एवं देश में अनुप्रवेश करिवार समस्त संभाव्य प्रयास को पंड करबाकू कहिसेंती। परवर्ती खबर आज बिहार नामांकन या नेता राजनीति ठारू आसन बंटा राजनीति अधिक चली निज निज जिद्रे अटल हेवीवेट नेता बीजेपी केंद्र मंत्री चिरागों को बुझाइबारे सफल किछिटा सफल होईछि। सेबडे डेरी नकरी प्रार्थी तालिका घोषणा करिछि पिंकेक जनसुराज हेले पिंकेक आसन घोषणा होई नाही। परवर्ती खबर भारत ब्रिटेन बड़ डील ब्रिटेन प्रधानमंत्री की स्टामर को मुहरु बाहर शब्द समस्त हृदय जिणी नहीं। भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेस खुशी होइछंती। भारत गस्तरे आसिथिबा ब्रिटेन प्रधानमंत्री मोदी मध्य विभिन्न द्विपाक्षिक संपर्क को नहीं आलोचना होइछि। द्विपाक्षिक आलोचना बेले दुई नेता वाणिज्य सुरक्षा वैषयिक ज्ञान कौशल शिक्षा आदि विभिन्न प्रसंग को गुरुत्व देइछंती। ब्रिटेन रु मिलिटारी क्षेपणास्त्र किनिबो भारत। परवर्ती खबर आसंता 11 मोदी द्वारा प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना हेबो शुभारंभ। केंद्र कृषि और कृषक कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अध्यक्षतार देशर समस्त कृषि मान एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम अनुष्ठित हो जाइछि। आसंता काली प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ हेबाकु थिबा योजना परिप्रेक्षी एक चूड़ांत प्रस्तुति बैठक कर ओडिशार उप मुख्यमंत्री तथा कृषि और कृषक सशक्तिकरण शक्ति मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव मत्स्य प्राणी संपद विकास मंत्री गोकुलानंद मल्लिक जोग देइछंती। केंद्र मंत्री श्री चौहान को सूचना अनुसार नुआदिल्ली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम प्रधानमंत्री मोदी देशवासी को संबोधन करने सह प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजनार शुभारंभ करेंगे। परवर्ती खबर नुआपड़ा उपनिर्वाचन मन इच्छा विज्ञापन छापी पारिबे नहीं। नवेम्बर 11 तारिख में हेबाकु थिबा नुआपड़ा उपनिर्वाचन सब राजनीतिक दलर प्रतिनिधि मानकु नहीं एक बैठक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय अनुष्ठित हो जाइछि। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर.एस. गोपालन बैठक रे कहिसंती चलित वर्ष उपनिर्वाचन को मुक्त अबाध और निरपेक्ष करिबा पई मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पक्षरु सब प्रकार बंदोबस्त करा जाइछि। परवर्ती खबर बढ़ुछि राजनीतिक चर्चा। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो एवं पूर्वतन मुख्यमंत्री मायावती लखनऊ रे एक मेगा रैली को संबोधित करी अनेक प्रसंग उठाइथिले। रैली समय बीएसपी मुख्य मायावती कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी उभय सरकार उपरे कठोर आक्रमण करिसंती। से जोगी सरकार प्रशंसा एवं कृतज्ञता प्रकाश करिसंती। परवर्ती खबर साक्षी गोपाल आरंभ होला बीजेडी जनसंपर्क पदयात्रा। आरंभ होला बिजु जनता दल बीजेडी जनसंपर्क पदयात्रा कार्यक्रम। गुरुवार उत्कलमणि गोपबंधु दासଙ୍କ जयंती अवसर में तांकर जन्ममाटी सुआंड ग्राम प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करने सहित बीजेडी तार पदयात्रा अभियान कार्यक्रम आरंभ करिछि। गांधी जयंती अर्थात अक्टोबर 2 तारिख में पदयात्रा कार्यक्रम दल तरफ संकल्प निया जायतिला। এই পদযাত্রা কার্যক্রম ভুবনেশ্বর সমেত রাজ্যর বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই পদযাত্রা কার্যক্রম গোটিয়ে মাস পাই अर्थात नवेम्बर 9 तारिख पर्यंत जारी रहिबो बोली दल तरफ सूचना रही। परवर्ती खबर एसआई केलेंकारी तनाघना जारी। एसआई केलेंकारी तदंत जेतिकी आगौछि सेतिकी नुआ नुआ चेहरा पदा को आसीबारे लागिछि। अभियुक्तଙ୍କ बयान आधार रे सीआईडी स्वतंत्र टीम भुवनेश्वर सीआरपी छकरे थिबा अनिको इंस्टीट्यूट रे छपा मारिछि। ऑफिस भितर थिबा कंप्यूटर डाटा संग्रह करिछि सीआईडी। हेले एबे मध्ये मास्टरमाइंड फेरार खोजा चली तालिका पर तालिका। परवर्ती खबर ब्रिटिश वायुसेना को तालीम देव भारत। गत मे मासरे होतिबा ऑपरेशन सिंदूर समय भारतीय वायुसेनार शक्ति कथा समग्र विश्व देखितिला। ऊपर को जेते बड़ बड़ दाबी कले मध्ये निजे पाकिस्तान भितर भितर एक कथा अनुभव करुथिबो। एबे भारतीय वायुसेनार सम्मान आउरी बढ़िबाकू जाउछि। ब्रिटिश वायुसेनार पायलट मानकू तालीम देव भारतीय वायुसेना पायलट कथा खोद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर बिहार विधानसभा निर्वाचन 51 जन प्रार्थी प्रथम तालिका प्रकाश कला जनसुराज पार्टी। निर्वाचन प्रार्थी तालिका प्रकाश करछि जनसुराज पार्टी। 2025 बिहार विधानसभा निर्वाचन को दृष्टि रखी प्रशांत किशोर दल जनसुराज 51 जन प्रार्थी प्रथम तालिका प्रकाश करिछि। एथिरे अनेक प्रभावशाली व्यक्तित्व को टिकेट दिया जाइछि। प्रथम तालिका प्रसिद्ध वकील वाईवी गिरी, भोजपुरी गायक तथा अभिनेता रितेश पांडे एवं अनेक प्रमुख व्यक्ति अछंती। परवर्ती खबर यूके रे चलिबा आधार कार्ड। यूके प्रधानमंत्री की स्टारमर एबे भारत गस्तरे अछंती।
ଏହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅନେକ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ସେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଯିଏ ଭାରତର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆଧାର ଲଞ୍ଚ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଧାର ସେବା କଥା ଶୁଣି ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଇନଫୋସିସ ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନନ୍ଦ ନିକୋଲିନଙ୍କ ସହିତ ଏହା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟାରମର ବ୍ରିଟେନରେ ଏଭଳି ଆଧାର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଙ୍ଗେରୀ ଲେଖକ ଇସ୍ଲୋ କ୍ରାସ୍ନା ହୋର୍କୋଇଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ସାହିତ୍ୟରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ହଙ୍ଗେରୀ ଲେଖକ ଲୋସଲେ କ୍ରୋସ୍ନାହିଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ହସଡ଼ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକରେ ଜନଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି କହିଲେ ପୋଲିସ। କଟକ ସହରରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ହିଂସା ଘଟଣା ନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କମିଶନର ପୋଲିସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି ରହିଛି। ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି କଟକ ହିଂସା ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 6 ଜଣ ଏବଂ ପରେ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।